एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा असहर ऑफिशियल। दोहा पे जो अटैक किया है इज़राइल ने, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि जो इज़राइल का ये अटैक है उसके बाद ट्रंप और गल्फ़ के ताल्लुकात या यूएस के और गल्फ़ के ताल्लुकात अब किस डायरेक्शन में जाएंगे। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मिडल ईस्टर्न अफेयर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो स्टेटस इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में जेनेवा का है, वो मिडल ईस्ट में अगर कोई है तो वो कतर है। और हमने देखा है 2002 ऑनवर्ड्स जब से ये स्वैप डील हुई है ऑयल फॉर सिक्योरिटी की कतर के साथ, वहाँ पर अल उदैद सेंट्रल कमांड बेस बनाई यूएस ने, उसके जवाब में कतर ने जिस तरह ग्रो किया है, इट इज़ ऑल विटनेस कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नतीजे में कतर आज एज अ मीडिएटर दुनिया में जाना जाता है। और ये मीडिएशन बाय द वे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये रोल जो उन्होंने अज्यूम किया था ये 2005 में खुद यूएस के कहने पे किया था, जब हमास नई नई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू कर रही थी, एक इलेक्शन जीती थी पैलेस्टाइन में, सो उसका पॉलिटिकल रोल भी सामने आ रहा था। सो उस वक्त यूएस का ये ख्याल था, और कई लोग तो कहते हैं कि इज़राइल भी उस वक्त यही चाहता था कि हमास को किसी तरह सेफ़ हेवन दिया जाए, एक सेफ़ प्लेस दी जाए, क्योंकि उस वक्त पीएलओ को रिप्लेस करना था, यानी जो यासिर अराफात की जमात थी, तो उनको ख़त्म करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए हमास को कई लोग कहते हैं क्रिएट किया गया, और इस तरह एक सेफ़ हेवन प्रोवाइड किया गया उनको कतर में कि आप इनको यहाँ होस्ट करें, ये पैलेस्टाइन में भी अपना पॉलिटिकल रोल प्ले करते रहें, और ये सब कुछ यूएस की मर्ज़ी से हुआ। आज सिचुएशन ये है कि बेकी एंडरसन जो कि CNN की जर्नलिस्ट हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर जो हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कुछ सवालों के जो जवाब दिए हैं वो बहुत ही स्ट्रेट हैं, और उन सब में बहुत ज़्यादा बौखलाहट और गुस्सा नुमायाँ है। अगर मैं आपके सामने 2-4 क्वेश्चन सिर्फ रखूं कि उन्होंने क्या बात की और उन्होंने उसका क्या जवाब दिया, तो बेकी एंडरसन ने जब उनसे पूछा कि इस स्ट्राइक के बाद अब कतर कहाँ स्टैंड करता है एज अ मीडिएटर, उसका रोल एज अ मीडिएटर, तो उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड ही वाज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अमीर शेख तमीम जो हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, वी आर आउटरेज्ड, यानी साफ उन्होंने कहा कि हम बहुत गुस्से में हैं, वी आर बिट्रेड, हम ये समझते हैं हमारे साथ धोखा हुआ है, नेतन्याहू इज़ लीडिंग दिस रीजन इनटू द केओस, और सारा गल्फ़ जो है वो इस वक्त रिस्क पे है। इसके अलावा जब उनसे मीडिएशन और हॉस्टेजेस के हवाले से ही मज़ीद क्वेश्चंस किए बेकी एंडरसन ने, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि डज दिस अटैक वुड इफेक्ट कतर्स रोल एज अ मीडिएटर, तो उन्होंने कहा कि एवरीथिंग अबाउट कतर्स मीडिएटिंग रोल इज़ नाउ इन क्वेश्चन, कि जब आपने हम पे ये अटैक कर दिया है तो फिर हमारा जो रोल था एज अ मीडिएटर अब तो हर चीज़ पे एक सवालिया निशान है। मैं तो हॉस्टेजेस की फैमिलीज़ से जब मिलता हूँ मैं तो उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द कोई ना कोई पीसफुल सॉल्यूशन जो है वो हम निकाल लेंगे और कहीं मामला सेटल हो जाएगा, बट नेतन्याहू हैज़ किल्ड एनी चांस फॉर द हॉस्टेजेस एज वेल। दिस इज़ अ बिग स्टेटमेंट, डायरेक्ट एड्रेस किया है उन्होंने। फिर इसका मतलब है इज़राइल को कि फिर आप भी हॉस्टेजेस की कोई उम्मीद ना रखें। ये अलहदा बात है कि फॉर इज़राइल शायद हॉस्टेजेस अब इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इंटरनेशनल लॉ और ये जो एग्रेशन कर रहा है इज़राइल, इस पे बेकी एंडरसन ने उनसे ये पूछा कि वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं स्ट्राइक को, कि कतरी सॉइल के ऊपर अटैक हो गया, तो उनका कहना था कि बहुत कॉवर्डली है, बुज़दिलाना हमला है, क्रिमिनल है, स्टेट टेररिज्म है, ब्लेटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल नॉर्म्स की, इंटरनेशनल लॉ की, और इज़राइल ने स्ट्राइक के ज़रिए से सबोटाज की है एक यूएस ब्रोकर्ड सीज़ फायर की एफ़र्ट, और वी डोंट नो फ्रॉम हेयर ऑन ये किधर जाएगी। इज़राइल का रिस्पॉन्स क्या है? इज़राइली ऑफिशियल्स डबल डाउन कर रहे हैं। एक तो उन्होंने मुस्तकिल यमन पे बम्बारमेंट की है, वो बिल्कुल उससे किसी भी किस्म की एग्रेशन से बाज नहीं आ रहे, और उनका कहना है, बल्कि उन्होंने वार्न करने का वर्ड यूज़ किया है कि दे वुड बॉम्ब अगेन अगर उन्हें लगा कि हमास के लीडर्स या मीडिएटर्स कहीं पे मौजूद हैं और कहीं भी टेररिस्ट को हार्बर किया जा रहा है। ये उनकी स्टेटमेंट है, बड़ी सर्कुलेट कर रही है ऑन सोशल मीडिया। वो साफ कह रहे हैं कि आप तो टेररिस्ट को हार्बर कर रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग
کہ حماس وہاں پہ کیوں موجود تھی، بالکل اسی طرح جیسا دوحہ ایگریمنٹ میں افغان طالبان دوحہ میں کیوں موجود تھے. اسی طرح پاکستان اور افغانستان کی اگزامپل دی نتن یاہو نے. انہوں نے کہا کہ یو ایس کو تو کوئی نہیں پوچھتا جب اس نے افغانستان پہ حملہ کیا یا پاکستان میں سے اسامہ بن لادن کو انہوں نے پکڑا تو ہم سے کیوں پوچھتے ہیں، ہم بھی تو پیس ہی پھیلا رہے ہیں، ہم بھی تو ٹیررسٹ کو ہی مار رہے ہیں. سو جسٹ امیجن کہ یہ جو یو ایس کا پیس بروکرنگ فارمولا ہے جس کے پیچھے ایک لمبی لائن ہے آف ایگریشن، اس نے کیسی پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے کہ اگر آج نتن یاہو کوٹ کر رہا ہے کسی کو تو وہ یو ایس کو ہی کوٹ کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو وہی ہے جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو ہم نے کون سا نارم بریک کیا ہے. اینڈ نو ونڈر اس بات میں بڑی سچائی ہے، کیونکہ یو ایس ہمیشہ یہ کہہ کے کہ پیس کیپنگ کر رہے ہیں، ڈیموکریسی کو سرو کر رہے ہیں، اتھارٹیرینزم کو ختم کر رہے ہیں، اس کی فار ایور وارز کبھی نہیں رکیں. ناؤ وائی ڈز اسرائیل فیل it can get away with this? Because it is only repeating the precedent set by the US اور US اس کے ساتھ کھڑا ہے. US ہمیشہ سے یونائٹڈ نیشنز کے لاز کو بینڈ کرتا رہا ہے. جن فار ایور وارز کی میں بات کر رہی ہوں، اگر 1945 جب UN وجود میں آیا اس کے بعد سے آپ گننا شروع کریں کس کس وار میں ہر ڈیکیڈ میں ایوری 5 years 10 years US انوالو رہا ہے. کورین وار تھی 1950 سے لے کے 1953 تک، ویتنام وار تھی 65 سے لے کے 75 تک جاری رہی، کمبوڈیا اینڈ لاوس میں 1960s اور 70s میں اتنی بامبنگ ہوئی تھی کہ اس کو تو ہسٹری سے ہی مٹا دیا گیا ہے، وہ بھی جینوسائیڈ ہی تھی. ڈومینیکن ریپبلک 1965، گریناڈا، اور آپ یہ 60s اور 70s کو دیکھیں تو ایک وقت میں کتنی جگہ میس بامبنگز ہو رہی تھیں. گریناڈا میں 1983 میں، پینما میں 1989 میں، پھر آپ فرسٹ گلف وار دیکھ لیں 1991 میں، صومالیہ 1990s میں تھرو آؤٹ سب کچھ یہ ہو رہا تھا، بوسنیا اینڈ کوسوو 1990s، افغانستان 2001 سے 2021، عراق 2003 سے 2011 تک، اور ڈس انگیج اور ری انگیجمنٹس الگ ہوتی رہی ہیں بیچ میں. پاکستان کو دیکھیں تو 2004 آنورڈز یہاں پر ڈرون اٹیکس مستقل ہوتے رہے ہیں. لیبیا 2011، سیریا 2014 onwards, Yemen still happening with the support of Saudi led whatever you call it, Saudis بھی اس میں شامل ہیں since 2015. So each war was framed as defending freedom اور fighting terror. تو آج نتن یاہو بھی اسی کو کوٹ کر رہا ہے. تو ریزلٹس ور کہ millions were killed, nations were shattered, UN was sidelined. اب جب اسرائیل بامب کر رہا ہے غازہ میں، لیبنان میں، سیریا میں، ناؤ ایون ان دوحہ، تو مستقل اسرائیل کو روکنے والا مجھے تو کوئی ایکٹر نظر نہیں آ رہا. اور UN is crippling under the mounting pressure of US power. So this is the state of the affairs at the moment. اور اس کو اگر آپ ریجنل اور گلوبل رسپانسز سے دیکھیں تو سبھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. سو چائنا، رشیا، پاکستان، ٹرکی، ہر ملک نے یہی کہا ہے کہ یہ آپ ٹیریٹوریل وائلیشنز آخر کب تک کرتے رہیں گے. براڈر انالیسس یہ ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے. ویئر وڈ قطر گو فار جسٹس؟ اور کوئی ایسا کام جس کو لیگلی بائنڈنگ کہہ سکیں وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایسے بروکن سسٹم میں، جہاں میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد کوئی بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہوا فار دا ایٹراسٹیز جو کہ یو ایس کرتا رہا ہے، اور اب یو ایس کے ساتھ پرورش پاتا رہا ہے اسرائیل. آج وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. تھوڑی سی میں ہسٹری میں جاؤں گی. جب دنیا میں نازی جرمنی میں جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہوئے تھے جس میں ہولوکاسٹ بھی تھا، تو اس وقت پوچھا گیا تھا کہ جسٹس کون دے گا. تو اس جسٹس کو نیورمبرگ ٹرائلز کے نام پہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا کہ ہم ہٹلر کو تو نہیں ہم ٹرائل میں لا سکے، اس نے تو خودکشی کر لی تھی. اس کے جو جنرلز ہیں ان کا ٹرائل ہوگا فار وار کرائمز اینڈ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی اینڈ جینوسائڈ. سو 1945 سے لے کے 1946 تک یہ ٹرائلز ہوئے تھے، ان کو نیورمبرگ ٹرائلز کہا جاتا ہے. اب فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا اس ٹائم میں انٹرنیشنل لا ڈکلیئرڈ کہ جو کوئی بھی دنیا کا لیڈر ہے یا کوئی بھی ملک ہے وہ جسٹس سے ابو نہیں ہے. آؤٹ آف دیٹ مومنٹ آف اکاؤنٹیبلٹی یونائٹڈ نیشن بنی 1945 میں، اور اس کا ایک مشن تھا جس کو کہا جاتا ہے نیور اگین، کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا. اٹ واز اے پرومس ٹو اسٹاپ وارز، پنش اگریسرز اینڈ گیو ایوری نیشن اے وائس. اب قطر کی جو لیڈرشپ ہے
वो यूएन के पास एज अ गार्डियन ऑफ पीस अगर जाए भी तो इट्स अ पैरालाइज इंस्टीट्यूशन. सिक्योरिटी काउंसिल डिवाइडेड है, वीटो यूज़ हो जाता है एज अ वेपन. जनरल असेंबली सिंबॉलिक है, पावरलेस है, लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकती. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो वारंट्स अगर जारी भी करती है तो वो इग्नोर कर दिए जाते हैं. सो माई क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट वुड बी कि फ्रॉम न्यूरमबर्ग ट्रायल टू गाज़ा वी हैव कम फुल सर्कल. और इस सब में जो एक सेंट्रल एग्रेसर है वो यूएस है. उसकी फॉरएवर वॉर्स की मैंने आपको लिस्ट बता दी है. सो क्या इस वक्त ये जो सारा रीजन है, गल्फ़ का जो रीजन है, पैलेस्टाइन भी उसमें आप काउंट कर लें, ईरान को भी ले आएँ, सारे वो कंट्रीज़ जो इफ़ेक्टीज़ हैं डायरेक्टली ऑफ द यूएस एग्रेशन, उन्होंने ये कैसे मान लिया कि यूएस पीस ब्रोकरिंग भी कर सकता है? या उन्होंने अपने आप को ऐसे टाइम के लिए तैयार क्यों नहीं किया कि जब यूएस वुड टर्न अगेंस्ट देम? आज कतर और सऊदी अरेबिया सब कह तो रहे हैं कि ये इंडिविजिबल सिक्योरिटी का मामला है, अटैक ऑन वन इज़ कंसिडर्ड अटैक ऑन द अदर, बट हाउ वुड दे रिएक्ट? माय क्वेश्चन इज़, रिएक्ट करेंगे तो ही ये डेटर होगा, अगर नहीं करेंगे इट वुड कंटिन्यू, इट वुड मल्टीप्लाई. सो काफ़ी टेंस सिचुएशन है. दुनिया का सिस्टम इस वक्त कोई मौजूद नहीं है. हम सिर्फ एक बाय स्टैंडर की तरह खड़े होकर देख रहे हैं दुनिया को तबाह होते हुए. अनलेस ऑल दीज कंट्रीज़ who have all the potential कि अपना डिफेंस जो है इसको एक्टिव करें, उसको शेयर्ड इंटरेस्ट में यूज़ करें और इज़राइल को रोकें, बिकॉज यूएस वुड नॉट. आई विल सी यू टुमारो.